a few minutes of meditation. We'll chant Om and Teraz then zrobimy we sobie will kilka have minut few more, medytacji. if you have more Zaśpiewamy questions, 3 we'll razy look into Om it. i potem jeszcze będziemy mieli dodatkowe pytania. These different tunes are called Różne raga. Raga means dźwięki, wibracje, muzyki, colors or ragi, passions. oznacza kolory, pasje. Consciousness has many colors. Świadomość ma Our wiele kolorów, consciousness have many ragas, many bardzo colors. wiele ragas. And different colors are different emotions. You can say Różne kolory anger is oznaczają red, różne associated emocje. with red color, and saffron is Gniew w associated with czerwonym kolorze sacrifice jest and valor. połączony, tak? Green is Zielony associated with jest sense of połączony jest abundance. obfitością, White is associated biały with jest peace. połączony ze So spokojem, violet is associated with wisdom. natomiast fiolet So different jest połączony colors z wiedzą, are- tą najwyższą wiedzą. And then different tunes. I zarówno That's kolory, why jak i również even in the movies and everywhere, when you have dźwięki to, when a oznaczają tak particular naprawdę emotion formy needs to wyrażania be się kindled in you, świadomości. it cannot Czyli- happen without a background Czyli music. gdyby na przykład oglądasz A jakiś film, specific to music will emocje, come które się w for nas pojawiają, są wynikiem nie thrill. You tylko have to obrazu, create ale that ale type także of thrill, dźwięku. Czyli poszczególne tune, rodzaje dźwięku the sound that wywołują it w can nas create konkretne thrill. emocje. And for sadness there is a Dla na particular przykład, żeby tune, wywołać smutek, są Pantu potrzebne Arali, you sing, then dane people feel rodzaje sad. wibracji For czy longing dźwięku. there is a different raga. So these Czyli different na wszystkie ragas emocje potrzebne są różne invoke rodzaje different dźwięku, emotions. wibracji. And emotions are nothing Ragi but different colors of our own Wywołują w nas consciousness. poszczególne emocje. Yeah? So I to wszystko to tak through naprawdę kolory tej samej bhava świadomości, or feelings, kolory wyrażania, when these wyrażające feelings are świadomość. invoked, through the feelings Ragi to you są go to that uczucia. inner space which is Poprzez beyond feelings. uczucia docieramy do non-dual tego miejsca, które jest poza uczuciami, do tego miejsca, gdzie jest Aspect of our stan consciousness, niedziałania. non-dual, Jest ten blissful aspekt aspect of consciousness. braku podziału, That is what tej is jedni, meditation. w której się ध्यान znajdujemy. में To जाने właśnie के jest लिए o co chodzi w medytacji. राग या संगीत का उपयोग करते रहे हैं हमारे पूर्वज सदियों से। ये अलग अलग राग रागिनी इसलिए कहते हैं ये जैसे रंग है, हमारी चेतना क्या ही रंग है। भाव जितने अलग अलग भाव उठते हैं सभी भाव चेतना का ही रंग है। और ये सब रंगों में खेलते खेलते और रंगी के पास चले जाते। रंगी कौन है? हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा चेतना सारे रंगों के परे है, फिर भी रंगों में ही खेलते हैं। रंग का अर्थ ये भी होता है मंच। सो ये सब भावनाएं एक मंच बनती है। इस मंच में जो नाचने वाला होता है, रहने वाला होता है, वो हमारी आत्मा है, वो शुद्ध चैतन्य आत्मा। अच्छा, अब आत्मा वगैरह बहुत लगता है कि ये बहुत बड़ा बड़ा शब्द है भाई, ऊंचा शब्द है। ऐसा नहीं, आप अपने आप को समझो, आप ही हो आत्मा। ठीक है ना? तो ये श्रम साध्य नहीं है, श्रम नहीं करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना, विश्राम से ही प्राप्त होगा। प्रेम की प्राप्ति विश्राम में होता है, ज्ञान की प्राप्ति विश्राम में होता है, और योग में जाना हो, मन को खाली करना हो, योग की प्राप्ति भी विश्राम में ही होगा, श्रम से नहीं। हाँ? तो अभी विश्राम करते हैं। और जीवन में यही चाहिए ना, जीवन में रस की मांग तो सबको है, रस के बिना जीवन नीरस होता है। और रस की खोज में हम कुछ भी करेंगे वो हम विफल हो जाएंगे। क्यों? हमें रस की प्राप्ति विश्राम में ही मिल सकता है ना? तो everyone is looking for some juice in life, right? You need some thrill, you need some purpose, meaning, essence poszukuje of life.
And jakiejś this sensu, jakiejś essence of esencji life is życia. available only in I tą deep rest. esencją życia Knowledge, jest, osiągniemy ją, znaczy meditation, poznamy ją wtedy, and kiedy jesteśmy w love głębokim can all be odpoczynku. attained Poprzez only wiedzę, through rest, not through medytację. action, I to not through możemy to activity at osiągnąć all. tylko przez So odpoczynek. now Przez let us żadną rest działalność, żadne well, działanie and so nie meditation osiągniemy can tego celu happen, życia, tego so sensu. that love can blossom Czyli within poprzez us. medytację. And Medytacja jest bardzo there is fajną juice in life. narzędzie There właśnie is odpoczynku. Dzięki temu poczujemy ten sok życia, tą esencję. that which cannot be expressed Czyli through words. to jest coś, czego nie możemy That's wyrazić something słowami. that we are looking for in life. Dawns Czyli in to, deep o co rest. naprawdę chodzi w życiu, Not with effort, no effort. dociera do Okay? nas, jakby So schodzi na let nas us dopiero wtedy, kiedy sit jesteśmy w głębokim comfortably, odpoczynku. easily, close Dlatego your teraz eyes, usiądźmy wygodnie, zamknijmy oczy, take a deep breath in weźmy and let głęboki go. wdech i rozluźnijmy się. Another deep breath in, Jeszcze jeden głęboki wdech and we are going to chant Om now. i zaśpiewamy 3 razy Om. Om. एक और गहरी सांस Jeszcze लीजिए। jeden wdech. फिर एक गहरी सांस लीजिए और Jeszcze jeden ओंकार wdech. का उच्चारण करते हैं। आंखें बंद कर ले, कीप योर आईज क्लोज्ड। Mamy zamknięte. आंखें बंद है फिर भी मन चेहरे के सामने ही है। Though your eyes are closed, oczy your są attention is zamknięte, in front of your Twoja face. uwaga znajduje się przed Twoim ciałem, z przodu, przed So twarzą. there are thoughts hovering around. You're Obserwuj, że masz planning, wiele myśli, które and other planują things coś, come in the jakiekolwiek. mind. Wszystko, co przychodzi w What umyśle, to jest do, okej. what not to do, all that Zastanawiasz się, stuff co robić, comes. czego nie robić. Wszystkie te rzeczy Yes, pojawiają się w the mind umyśle. is still buzzing. Umysł cały czas pracuje, cały आंखें czas बंद है jest मगर zakręcony. मन में अभी भी हलचल है, चलन है, हलचल है। Let's take a deep breath in Weźmy głęboki wdech and breathe out and i relax your wydech. shoulders. Rozluźnij barki. फिर एक गहरी सांस लीजिए Jeszcze jeden wdech और सांस छोड़िए और कंधों को wydech. ढीला छोड़ दें। Rozluźniamy barki. जो भी इस वक्त है उसको रहने दें। बेचैनी हो, हलचल हो, कुछ करने की योजनाएं बन रही हो मन में, वो सब को रहने दें ऐसे ही। Whatever is happening this moment, Cokolwiek się let dzieje it właśnie be. teraz, niech The się dzieje. restlessness, or there is some Cały ten niepokój w planning nas, that is happening in the planowanie, mind, które się dzieje w umyśle, or any kind of uneasiness, lub wszelki niepokój, wszelkie or poruszenie, które w nas ideas się or znajduje, dreams. Let wszelkie it all be there. marzenia, idee, koncepcje, pozwól im być.
Wrap all this up, wrap your restlessness, Przyjmij everything te up wszystkie rzeczy. with your own mind and Przyjmij take je do it siebie inside to the i center of weź your je head. do środka चेहरे के głowy. Te wszystkie सामने से उन rzeczy, सबको które są do tej बांध pory na करके zewnątrz, te myśli, idee, weź je do सिर środka के głowy. बीचों बीच लेके आए. मन को समेट करके सिर के बीचों बीच लेके आए हैं. हमारा ही मन कभी जिद्दी बालक जैसे व्यवहार कर सकता है. अंदर लाना चाहते हैं मगर मन बाहर ही जाना चाह रहा है. Your mind may behave like a rebellious Twój pet umysł or a może rebellious zachowywać się jak child. You takie want to bring your mind zbuntowany inward dzieciak. to the center. No It nic, wants to go out. przyjmuj go do siebie. Przyjmuj go do środka głowy. Takim, jakim jest. Mimo, że chce wyjść na zewnątrz. Let's take a deep breath in Weźmy jeszcze and jeden breathe głęboki wdech out and relax. i wydech. Rozluźniamy się. Let go and relax. Odpuść sobie wszystko i rozluźnij się. Once again, bring your Jeszcze mind raz. to the center of your head. Przenieś uwagę na środek swojej głowy. फिर एक Prowadź tam बार cały मन swój को umysł. शरीर के सिर के बीचों बीच ला रहे हैं. Now observe your breath. Obserwuj swój oddech. As you're turning inward, Wtedy, the kiedy rhythm of kierujesz się your do breath has wewnątrz, started changing. rytm się oddechu także zmienia. मन को अंतर्मुखी करने की चेष्टा भर से सांस की गति में फर्क आया है, परिवर्तन आया है. अब इसी मन को सिर के पीछे ले जाइएगा. टेक this mind Teraz behind przenieś your head. umysł na tył głowy, z tyłu głowy. Your mind is behind your head Umysł like jest a z tyłu twojej halo you głowy. see in pictures of Tak, people takie meditating. halo, taka aura, którą widzieliście na zdjęciach. Take Wyobraź your sobie, że twój mind to umysł the jest właśnie back tak of your head wygląda. Z tyłu and twojej feel głowy. a halo of energy right Poczuj, jak behind you. ta aura energetyczna otacza twoją głowę. To właśnie jest twój मन को umysł. सिर के पीछे ले जाते हैं. मन एक प्रभा के रूप में आपके सिर के पीछे है. जैसे जैसे हमने मन को शरीर के पीछे ले गए, विश्राम होने लगा है. आंखों को ठंडक पहुंच रही है. Let it be.
As you Niech took your będzie to, attention co to the jest. back of the head, Niech umysł przesunie się na your tył eyes are głowy, getting deeper rest. a wtedy oczy bardzo głęboko odpoczywają, kiedy umysł jest z tyłu głowy. Let go of all your Porzuć effort. wszelkie wysiłki. Take your attention all the way to the base of the spine. A teraz Take your przenieś uwagę attention. na podstawę Let your kręgosłupa. attention flow like a water Niech Twoja from the uwaga back przepływa of the jak head woda to od the tyłu base of the głowy do spine podstawy kręgosłupa and to your buttocks. i do pośladków. अपनी चेतना को पीछे सिर के पीछे से मूलाधार रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक ले जाइए और अपना आसन जैसे अपनी ध्यान को बिछा दें नीचे। Let go of all your Porzuć efforts. wszelkie wysiłki. A consciousness is subtler than the Nasza air, świadomość jest bardziej subtelna niż water, powietrze, so niż it woda. flows. Your mind Ona się flows. przemieszcza. Let it. Świadomość się przemieszcza bez żadnych ograniczeń. Do not focus it and hold on to it like an Nie ice cube, koncentruj się na niczym. hard in any place. Let Pomyśl, it że jesteś jak flow kostka lodu, która się przemieszcza, ślizga się po and wszystkim. rise like water vapors. Twoja uwaga jest Let jak go para wodna. Przemieszcza of się bardzo all łatwo. your efforts. Porzuć wszelkie wysiłki. मन को एक जगह जम के नहीं रहना है बर्फ जैसे, उसको पिघलने दें, उसको बहने दें, जमीन पे बहने दें। मन जल से भी पतला है, वायु से भी सूक्ष्म है। जो जैसा है वैसे रहने दे, कुछ भी नहीं करना, कोई परिश्रम नहीं करना। ध्यान लगे ना लगे कोई परवाह नहीं, कुछ भी प्रयत्न नहीं करना। सभी संकल्प को छोड़कर विश्राम करें। Let go of all your other intentions and Porzuć wszelkie do your swoje shit inne and just intencje. relax. Po prostu rozluźnij się. आप अनंत हो, अनंत से एक हो। You are infinity, you are one with the Jesteś jak infinity. nieskończoność. Jesteś jednym z nieskończonością.
Let the this I awareness in us No, rzuć tą go to świadomość rest. ja. Let it Zostaw ją. sleep. Niech odpocznie sobie. Let it relax, expand, No, niech pójdzie sobie spać. Natomiast ty poszerzaj się, poczuj and jedność. dissolve. Nie rozpuszczaj się. The stillness is dawning. W twoim ciele pojawia się spokój, Wakefulness is coming nieporuszenie. up. Przebudzasz się teraz. Sense of świadomość się budzi. lightness will prevail. Pojawia się poczucie Let światła i lekkości. go and let Porzuć things wszelkie be wysiłki wherever they are. i pozwól, aby rzeczy However się they are. działy takimi, jakimi są. या देवी सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते अपना शरीर और परिषद के प्रति Weźmy सजग हो wdech z जाएं। uśmiechem i wydech z uśmiechem. With a big smile, become aware of your body and Wielkim surroundings. uśmiechem na twarzy uświadom sobie ciało i otoczenie. Notice the difference in the rhythm of your Zauważ, breath. jaka jest różnica w rytmie oddechu. Notice how calm the mind is Zauważ, jak umysł się uspokoił and how soothing it is for the body. i jak łagodzące to wszystko jest dla naszego ciała. Notice the deep comfort that has Zauważ dawned głęboki, wspaniały komfort, który on the pojawił body. się teraz w tobie, tą przyjemność, którą odczuwasz w ciele. शरीर में जो सुकून अनुभव है उसके प्रति सजग हो जाए। एक और गहरी सांस लीजिए Weźmy jeszcze jeden wdech और सांस छोड़ते छोड़ते i wydech. आंखें खोल सकते हो। It was good, no?
No bo dobrze, 25, prawda? 30 Mówi minutes. Guruji. 25 minut. Done? Okay.